Rangsakni takoksong bukoksong norok tai tongo tabuk TMB News and Entertainment Channel. Kini program ini Sawapoti Borong Gunang Singar Block Committee President Borong Gunang Nirmal Devrama Sinawa Sawa Paiswa Perka Rajyoni Silpo Banijya Daftarin Mantri Borong Gunang Bisikete Devrama Mahasab तो भाई मानसा भी गाँव जागो स्वाभावो सिने टीटीआरसी शिक्षा डॉक्टर ने ये बड़ा मुना रविंद्र डरमा महोत्सव और स्वाभावता भाई सब क्या टीटीआरसी बड़ा मुना पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर बड़ा मुना रविंद्र डरमा महोत्सव ताई बाकी लीडरशिप को आंग कताल किसे में बात डॉक्टर रिपोर्ट उसे सेलिया बात Salia, Dokono, Sarijan Summer Hambai, Tawani Bagay, Teo, Tipra, and Bana Mara Pakistan. Dirigo, those both are DGP, Kevin Polebo, Barata Janata Party of Kevin Polebo, Sir Tiprasa Javazaki Mutara, Ozawa, Kaisa, Pop, Saniko, Hotika, Royal Bagay, Tiri Tipra, and Bana, Sir, Platform Paka. और तकवास पूर्ण पूर्वक सामने अधिकार करे चलो त्रिपुरा शर्मा जनजाति मोर्चा चलावे अगर बीजेपी ने ब्रेक का आगे चलो लाला लाला की करो सामने को करे ए मात्र सुना व्यवहार से सिखाई तो बीजेपी रो हमारे बाकी तिने कबाफा कॉप तो को भोजना कॉप तो को पुलोजना कॉप तो को तो कॉप तो सालिया हो जाता तिने हमारे बाकी तिने ए Kipra Motani, Planos and Wampaka, Senugoro, and it was full of America. Sokas had Soka Pikas, Soka Prayas, Keto, Kiprasan Patua, what a Vikasia, Biziki also, Tini, Chile Traveler, Chile Kiprasara, what a Vikasia also on the Dosmosorga, our Bagay, or Vikasi Bagay. ini kita bertolong maaf you. Jadi orang kok semua orang जनजाति विकास हरा सें त्रिपुरा राज्य सें विकास संगया बीजेपी रसाओ किंतु एडीसी एरिया वो ताऊ समाज तो हज़ार सिटी स्थान बासों में सही चलना ताऊ ने विलेज कमिटी निवारण किया बरो सें निवारण बीजेपी किया विलेज कमिटी निवारण किया क्या कासमों सी कौन सा जीती गला हमारे बागे आप तो उत्सव में कितनी बात कितनी है ये को थाना सेंटर मासो स्टेट गैस फोर्सो जनजाति मोर्चा ने राज्य कमिटी मीटिंग आज निजी जीएससी से प्रेसिडेंट से माथा बहुत ज़्यादा हो जनजाति मोर्चा ने जरा राज्य कमिटी का मौसुका एडीसी निर्वाचन फाइट था डॉक्टर मानिक साहा राज्य बोर्ड सचिव राज्य में प्रेसिडेंट सुनका काबू एडीसी चौमरी खाई एडीसी विलेज कमिटी बोर्ड खाई सुनपाहार बहाइंगाई जिदी जमाना जनजाति मोर्चा का सौ सुन लेखा बयान भाषणाई सुन लोरे खिंगे सुन जो तो जागरण पास खिंगे विलेज कमिटी पास करने को आटा इससे एडीसी चौमरियो पास है को 527 से विलेज कमिटी को सातो रोटा सारा चलना कौन जगह पर बीजेपी का बीजेपी रो सीट पास होने के सेंटी प्रमो पठान से किया कोई आगामी विलेज कमिटी निर्वाचन से सेंट को पुछे जुना नहीं कहारो कौन पोर्टो पुनी बुआ संपूर्ण जगह दिखने नहीं एक मात्र संजाति ने मुक्त ना काई प्रसन्न मुक्त ना काई एक मात्र संति प्रभाव प्रसार ताई कौन पार्टी बन सकाई से मुक्त ताई मिला प्रभाव प्रसार मारिया ताई सेवा का बहुत बुका सीपी में रसों में कौन मुक्ति परिसर ओरिशो बिना मुस्कलो आंग निजी बस्तियां तो बना अपरो दोस्तों तेरी ये तीटे इन लाइन पर ये चालू कोर्ट तो है निजी खोगा कोई चालू कर
জনসভাঙ্কা তখন 93 সাল টিনিজাজ ভাই কংগ্রেস জোট জাকারিয়া ভাই 93 সাল সিপিএম 25 বছর সিপিএম তখনও জিতেন চৌধুরী কমিটি ভাগে ইনে লাইন पर मोर्चा तो फेलिया एडिशनल डायरेक्ट फंड टू मिया इने के साइकल संगो टीटी एडिशनल डायरेक्ट फंड आयो रावतर बाबू सो संगो एडिशनल डायरेक्ट फंड आयो टीटीसी काउंसिल आयो তখনও যদি না টাঙ্কাই 35 বছর না আমলা সিকিম রকো এডিশনাল ডাইরেক্ট ফান্ড বলিনা কমো টিটিসি কাউন্সিল বলিনা কমো দম তো কিছু খাইনা কমো খাইয়ালা কংগ্রেস 25 বছর থাকে 35 বছর কংগ্রেস সরকার অসুখ ভট্টাচার্য তুলসী মানো তবে এডিশনাল গঠন খাইয়ে দিয়ে যাচ্ছেন সুবর্ণ হলনা সুবর্ণ বোর্ড না একমাত্র অজাগত রাজা সিনি রাজা সিনি ত্রিপুরামতানি যে তাও রাজানি যে নেতৃত্ব মঠা তমনি অমঠ হলো তকরা খানানো নাই হলাবক কিন্তু কংসার কাছে দেশে তেরেছে বলে সাজু কি মানো কিন্তু মঠ হসা খাজাঙ্কাই ও হলাবক তাই সবাই নাইয়া আমার ভাগেছে মঠ হলো সে শক্তিশালী না খাজাই যারা তাও ভাইয়া বড় সম্মান বুঝুনা ইউনিভার্সিটি জয়েনিং প্রোগ্রাম অন্তত পক্ষে 100 পরিবার ফাজিলে তো কমানি তো বেশি কমানি যে দিন স্যার বেশি কেটে মালাইকা স্যার মালাইকা কম মালাইকা ও পরে দিন সিবি এমন ভাবে বিজেপি সিনাও তৎপরতা প্রতিদিন পৌনে 10টা সময় আরম্ভ থেকে 10:30 পর্যন্ত বড় খিলন অবদা মিয়া পর্যন্ত তিনি হর সিনি ইয়াঙ্গর সিনি দাম মঙ্গল সঙ্গ যত খাইয়া কাছজা তিনি সারা ত্রিপুরানি বড় সিনি জনজাতি মুচার আনো টেলিফোন খাইছুকা নংটা থাকছে তাই কিসা রাখা খাইছে তাই কিসা বাটা কংগ্রানি ইলেকশন পর্যন্ত কোনো কংগ্রানি তাহলে বাকি শোনা যে কংগ্রুকায় আন বড় নামে বড় মুচার গিয়া মায়ের ঠিকটা মায়ের কথা কত দিন ছিনি তাও খেয়ে নেবে সে বড় ছিল আমি লোক ফেলেটা দল হ্যাঁ আমার অনেক কিছু থাকা আমার পরে লাভবান থাকা বাজার থামো থাকা এরপরে বনে রাজ্য কমিটির বড় খাই করতে বড় যারা তার সিংহ যে নেতৃত্ব খাই তোমার খুব জগিতা সিংহ কোনো বিজেপি পার্টি কাহানিয়া ইসা সংগঠন কমিটি সিংহ গ্রুপিং সিস্টেম চলো 3-4টা বদল তো সিংহ এরপরে তো রাজ্য সিনি ত্রিপুরা রাজ্য অরব ভারতের জনতা পার্টি গ্রুপিং সিস্টেম চলো ডাক্তার মানিক সাহানি দল খাই বিপিন দেববর্মা হ্যাঁ এরপরে বিপ্লব জাতির দল কত এরপরে প্রতিমা ভূমিক দল হ্যাঁ রাজীব বদলির দল আমাকে হাইটাই বিজেপি দল বা বেশি আরো শক্তিশালীয়া সবাই আছে আরো ঠিক আছে মাকাল 20টা সিট ফাইনাল 2028 সালে বিধানসভা 20টা সিট 20টা দখল থাকে আকার স্যার সিনি রাজানা বসে বড় মুখ্যমন্ত্রী স্যারের উপযুক্ত কম হ্যাঁ সিনি রাজানি যে স্পিড যে তিনি প্রোগ্রাম বিনি যে চলন যে পাওয়ার বা মুখ্যমন্ত্রী চালব বিনি উপযুক্ত তিনি সিনি ডাক্তার মানি সাতবা কোনো পাওয়ার করে ব নিজে সাও স্টেট গ্যাস হাউসে মিটিং করো আমরা তো গরম মুখ্যমন্ত্রী গল কিতা করুম উনি মিঠাইয়া স্যার ব নিজে সাও আং গরম কো ডাক্তার মানি ছা আমার সঙ্গে যে মিটিং করছে এই সময় তারা মিটিং করে আমরা তো মুখ্যমন্ত্রী নরম দুর্বল মুখ্যমন্ত্রী এভাবে তারা ভাষণ দিচ্ছি জনজাতি যে স্টেট কমিটি যে মিটিং এ হ্যাঁ তাহলে থেকে তো আমাদের রাজা মহারাজা তারা একটা পাওয়ারফুল শিক্ষিত লোক চালাতে পারবো অবশ্যই বালকি মুখ্যমন্ত্রী কিনা ত্রিপুরা রাজ্য চালাতে পারে আমার কাহাই অবস্থা করবো ত্রিপুরা সিমটমনি বাজার অরই পরে দিয়ে হ্যাঁ অজাগো ত্রিপুরা মঠ হাজার হাজার তমনি বাজার বিজেপি থানায়
तेरे रामचंद्र तमिलनाडु कृष्णपुर विधानसभा बरम गुण विकास देवरमा बर मंत्री भाई बरनो सुजोग सुबिदा दिबो बा कोंतम गय ताबोके 1,80,000 नि हकवा तक्राम राखो आम থেকে নো পুরো কই অনেক বড় ফোন তালিকা আর 100 পরিবর্তন গাগেছে হাজার পরিবার হিসব বে আম কাকে সাসই নো পুরো কি তারিখ একাই চিনি ত্রিপুরা বরন্তর স্লোগান এক ত্রিপুরা শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরা খালি এক ত্রিপুরা শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরা কিন্তু খাসে তব বিজেপি তব জায়গাপন আছে যারা মিনিস্টার টপ पावरफुल मिनिस्टर आमते जगह से एक त्रिपुरा श्रेष्ठ त्रिपुरा को बाकी जगह तो एक त्रिपुरा श्रेष्ठ त्रिपुरा बाकी जगह तो विनाश सिंह एक त्रिपुरा श्रेष्ठ त्रिपुरा के और विनाश सिंह हो सोमोतो नाला को बीजेपी जगह ने एमएलए को और जगह को विकास करे मोहनपुर का है मोजलेसपुर का है चीनी सुशांत चौधरी सीट का है आमते जगह से एक त्रिपुरा श्रेष्ठ त्रिपुरा बाकी जगह को आमो डेवलप करे उन्नयन करे आमो कहीं तो होता नुकसान होता है के बाद के त्रिपुरा सा चीनी जनजाति है तो बाकी डेवलप नहीं कर रहा वो उसी में मिस्टर मोटो पीछे के बारे में तो सुनो तेरे तो वाले बाकी मां फटका का चीनी राजा ने जे ग्रेटर त्रिपुरा से एक और ठेमनी माई ले बागे नो बिसी बार दुको नाम होगा सेंटी और पे सिंगर मोठो फैमिली सिंगर चाकरी माने बाकी भैया सिंगर जगह मसा पुन्ना समाने बाकी भैया सिंगर बैंक लोन माने बाकी भैया संग जाति ना अंदर के फेवा जाओ जाति ना बाकी मुक्त भैया ज़्यादा तो को भैया को आगे मदिनो बरना अंकोने अंतरफ থেকে डॉक्टर ना खांचा काया कोई त्रिपुरा बोटा निबान और हमने बाकी बारा को सलिया sorry bisi kam ngia kongreli ekdom ngom kamani ebro final pro kisa osudda sektoka ekai sebok lan soya penyo